dengar Bu, kita minta tadi kepada you punya teman, siapa yang bisa memutuskan terhadap masalah kami. Bukan orang yang akan datang kembali, kami akan bicarakan lagi. Loh, kapan selesainya? Nggak perlu. Mubazir, saya bicara dengan kamu. Jelek juga kamu. Letting go, yeah, it isn't easy. Two hearts slowly breaking. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Yosua. Nggak terasa guys, akhirnya kita sudah masuk lagi ke weekend. Nah, kalau di video-video sebelumnya kan gue udah membahas mengenai kecelakaan-kecelakaan pesawat yang paling menyeramkan di dunia. Nah, kali ini gue akan membahas mengenai hal yang tidak jauh-jauh juga dari pesawat, yaitu mengenai kejadian di bandara. Yang dimana suasana di bandara itu juga biasa nggak kalah menegangkan karena banyak hal yang bisa membuat terjadi keributan di bandara. Dan mungkin nih beberapa dari kalian pernah mengalami kejadian seperti ini di bandara. Misalnya itu seperti terlambat, pesawat delay, urusan paspor, masalah bagasi, dan ditambah lagi di masa pandemi ini kita ada namanya syarat kesehatan seperti meminta surat-surat hasil swab test. Oke, jadi di video kali ini gue akan memperlihatkan kepada kalian beberapa video-video keributan yang pernah terjadi di bandara di seluruh dunia. Bahkan nih ada salah satu di Indonesia loh. Jadi buat kalian pastikan nonton video ini sampai habis. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa dulu untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu update tiap gua upload video terbaru. Nah, jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Oke, jadi di video pertama ini kita akan melihat bahwa ada seorang pria yang berusia 43 tahun dan dia itu berasal dari kota Hanoi, Vietnam. Jadi ceritanya dia ini terlambat menaiki pesawat Vietjet dari bandara Hanoi menuju ke Ho Chi Minh City. Yang dimana hal ini terjadi karena pada saat di bandara itu katanya dia tuh lagi lapar kan, lagi menunggu pesawat tapi lapar. Kemudian dia memutuskan untuk mencari makan di sekitar bandara situ. Dan akhirnya dia tuh memutuskan untuk memakan semangkuk mie. Lalu kalau berdasarkan jadwal keberangkatan, pesawatnya itu jam 5.50 sore. Dan katanya bapak ini sudah ada di bandara sejak jam 4 sore. Tetapi mungkin bapak ini tuh nggak membaca pengumuman yang mengatakan bahwa pesawat ini akan ditutup pintunya pada jam 5.30 sore. Ya karena kan pada saat itu masih jam 4, jadi mungkin dia berpikir mungkin masih 1 jam lagi nih baru gue naik pesawat. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari makan. Tetapi karena mungkin makannya yang terlalu lahap atau dia masih nyantai-nyantai setelah selesai makan, akhirnya dia tuh sampai di gate pada jam 5.42. Dan ternyata pintu pesawatnya itu udah ditutup dan siap untuk terbang. Nah, sampai akhirnya akibat kejadian ini bapak-bapak ini marah-marah ke petugas yang ada di situ. Tapi petugas ini tetap ngotot kalau ini merupakan kesalahan dari bapak ini. Terus bapak ini tuh bilang kalau dia tuh nggak mendengar dari speaker bahwa ada panggilan mengenai pesawatnya. Dan tiba-tiba petugas ini langsung merobek karcis dari bapak ini. Dan hal ini langsung membuat bapak ini menjadi tersinggung dan dia pun marah-marah di situ. Mời anh luôn bên ngoài một lần nào không? Anh mời đến đây. Em đừng có nói anh vô sớm mà. Vậy anh ra đừng chết ra đây chết anh người ta coi mấy người mặt ở đây. Em mời anh đi ra quầy giải quyết tiếp ạ. Anh kêu người vô đây, anh lần làm ở đây không có anh. Bọn em sai, bọn em phải giải quyết cho người ta chứ sao? Đúng rồi, giải quyết. Bọn em ạ. Bọn em sai, bọn em sai. Thì bọn em là không phải hả? Anh đã không bây giờ là anh muốn đi ra quầy giải quyết. Anh ngồi ở đây giải quyết đâu đó. Em mời anh đi ra quầy giải quyết ạ. Anh không ra. Dạ không, anh không ra đây sẽ mất vé ạ. Anh không ra sẽ mời anh đi áp tải người ta. Anh đừng có giỡn nha. Em không giỡn ạ. Em giỡn nha. Không giỡn ạ. Bây giờ kêu ra đây. Em đang rất nghiêm túc với anh ạ. Bọn em sai là bắt người ta nộp thêm tiền. Bọn em không hề sai ạ. Sai, anh chứng nhận bọn em sai. Gọi người ta cái người ta bước vào ngay mà em bảo người ta muộn. Bọn em sai. Bây giờ em xin mời anh ra ngoài quầy bởi vì đây bây giờ chuyến đi là Vietnam Airlines chuẩn bị có định ở đây em. Anh không làm gì đó. Mà bây giờ thẻ này em được phép hủy anh ạ. Em đi ra ngoài quầy. Mà dám mà xé cái thẻ của mình luôn à. Anh quay lại lên clip cho em anh. Dám xé cái gì cái vé của em. Cái tờ vé của em dám xé không? Anh ơi. Anh không bắt nhưng mà 17 của tháng 5 một là đóng cửa này thôi. Đóng cửa. Bây giờ bạn này dám xé tờ vé của tôi. Bạn có quyền dám xé vé tôi. Thì anh bình tĩnh, không vấn đề gì, mang cái vé này ra đổi cho cái vé sau đi, chuyến sau mình đứng qua bạn đây. đưa tờ vé đây. Tôi cầm phép mà. Bạn dám cầm xé tờ vé tôi nha. Nè anh, là dám xé tờ vé của tôi nè. Nha. Nhân viên Vietjet dám xé tờ vé của tôi nha. Dám xé vé tôi trước mặt khách hàng nha. Tại sao dám xé vé tôi nha. Nha, dám lấy tờ giấy ra xé tờ giấy này của tôi nha. Bạn là cái gì? Em là quản lý ở đây ạ. Bạn là quản lý dám làm việc này đúng không? Dám làm việc này khách hàng đúng không? Bây giờ cái vé của anh không còn giá trị sử dụng. Không còn giá trị là bạn có quyền
Vì anh nói nhỏ thôi. Bây giờ anh quay ra. Oke, next berikutnya yaitu video dari seorang wanita bernama Lisa. Jadi kejadian ini terjadi pada tanggal 10 Juni 2018 yang dimana dia itu ingin terbang dari Prancis menuju ke Malaga, Spanyol. Dan pada saat itu dia harus transit terlebih dahulu di kota Liverpool, Inggris. Tapi ternyata dia ini ketahuan membawa seekor kucing di dalam tas bawaannya. Lalu kemudian dia ini mengatakan bahwa dia itu dilarang oleh petugas bandara yang ada di Liverpool untuk melanjutkan perjalanannya. Dan akibatnya terjadi perdebatan antara Lisa dan juga petugas di bandara. Bahkan katanya si Lisa ini sampai nangis dan berlari ke arah parkiran. Because she's got no papers, no passport, no nothing. She never declared the cat to anybody at the check-in. She didn't tell anyone anything about it. In Paris, nobody told me anything for the cat, and I used to take my cat everywhere. And here they don't want a cat on the flight. It's horrible, horrible beast. I've had to call somebody. I've had to call somebody about your cat. Right, and the cat now has to go into quarantine. Non. Le cat. Alors là, mais allez vous faire. Mais alors, non mais ça va pas. Non mais vous êtes malade. Just for me, 3 persons for a cat. That's ridiculous. Terrorism has got nothing to do That's with it. grotesque. You cannot bring a cat Yes, into this yes, country. yes. I don't care what you say. That's too much today. Too much. You break my holidays. You break my case. And now you want to take my cat. Do you have any documents? Stop for your it. cat? Do you have any documents? Do you understand? Not while you're shouting. Yes, I should because I'm fed up. You shouldn't have brought the cat. Fed up, fed up, fed up. Now I want to come back to France, and I will never come back here in Liverpool. It's half my fault because I didn't saw it on the web. It was forbidden, and half them because they didn't see the cat. In the airport in France, they allow animals to travel on domestic flights. That's why it wasn't noticed at security. So obviously when the lady gets to Liverpool and she tried to go to Malaga, we've stopped it at security because in England we don't allow that. We don't allow cats just to go in the cabin with passengers. Sampai akhirnya mereka ini memutuskan untuk menitip kucingnya Lisa ini di tempat pemeliharaan hewan yang ada di Bandara Liverpool. Dan nantinya kucing ini akan diambil lagi oleh Lisa setelah dia pulang liburan dari Malaga, Spanyol. Oke, kita lanjut lagi ke video yang ketiga, di mana di video kali ini kita akan melihat bahwa terjadi keributan di Bandara Luton, Inggris pada tanggal 24 Desember 2008. Jadi kejadian ini tuh udah cukup lama ya, yaitu penerbangan dari Luton, Inggris menuju ke Barcelona, Spanyol. Nah, pada awalnya penerbangan ini dijadwalkan jam 1 siang, tapi karena cuaca buruk, mereka pun sampai delay hingga 9 jam. Dan kebetulan pada saat itu sedang liburan Natal dan Tahun Baru, maka di situ sangat banyak anak-anak dan juga manula. Tetapi kemudian tiba-tiba muncul pengumuman dari meja counter dan dikatakan bahwa pesawat yang akan mereka tumpangi dibatalkan dan tidak bisa dialihkan ke pesawat lain karena sudah penuh semua. Ya wajar aja sih karena memang di akhir tahun itu sangat ramai. Sampai pada akhirnya pihak dari maskapai ini mengumumkan bahwa pesawatnya itu akan ready lagi tanggal 1 Januari 2009. Dan hal itu langsung membuat para penumpang yang ada di situ menjadi marah dong, kesal karena kan mereka nggak jadi liburan, apalagi mereka itu sudah menunggu seharian tapi ternyata mendapat kabar seperti ini. Dan akibat dari keputusan itu, banyak dari penumpang ini meminta ganti rugi sebanyak 10 kali lipat, bahkan ada yang meminta untuk digratiskan menginap di hotel selama 1 minggu. Okay, passengers travelling to Barcelona, there are no more seats until the 1st of January. I have to be in Barcelona tonight. If it's not tonight, tomorrow. We don't care. We have to be in Barcelona. Can you let me know whether you'll be refunding the transfers, the other end, and the hotel? I can't We're say only that. going for Why can't you say that? Because I don't have that information to give.
we don't have that information What do to you mean you give. don't have it? Someone's got it. No, there's a complaint procedure in place. What So we're the complaint recommending, procedure, mate. We want to get to Barcelona tonight. what we're recommending is you keep your receipts in writing. That's the complaint Keep procedure. your seat and right. Sorry, well, I ain't got the money to get there, mate. Okay, you need to tone the language down. Okay, well, you can get me at Barcelona before tomorrow. I can't Why not? because there are no more services. not? There's no seats. Why not? There's no seats. Why not? There's no more Why seats. not? Good luck. It's not an answer. There are. It's not good enough, mate. It's not good enough. Please. Sorry. There's people who's working tomorrow and they have to be tomorrow in Barcelona. So, guys, it's your responsibility to find a flight for us. Excuse me, what's that? Is that an agreement with you? Yes. Are you going to honour it? Here's an agreement. I'm trying to No, help you're not. you. You're just saying you've got nothing. All I'm doing is passing the information. So Yeah, that what I've been information? You've told. got nothing. I've got an agreement with you, and you've broken it. Okay. To get us little crowd to Barcelona for a New Year's Eve celebration. Well, I don't know, but that's pretty appalling when you look at the so-called standards of what EasyJet say they claim to have. It is appalling. Nah, oke, nggak terasa kita masuk di video yang terakhir, di mana video yang kali ini datang dari negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia, di mana kejadian ini terjadi pada tanggal 21 Desember 2017, tepatnya itu di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 untuk penerbangan pesawat Garuda Indonesia dari Jakarta menuju ke kota Surabaya. Jadi pada saat itu mereka sedang memasuki liburan Natal dan juga Tahun Baru, sehingga hal itu membuat pesawat mereka menjadi delay dengan alasan lalu lintas bandara yang menjadi padat. Dan di sini tuh yang membuat penumpang menjadi marah karena pesawatnya itu delay sampai 5 jam. Ya kalau menurut gue sih mungkin wajar-wajar aja ya mereka marah, apalagi sampai 5 jam nih delaynya. Karena kita aja biasa delay 1 jam atau 2 jam itu sudah membuat kita menjadi gelisah. Nah apalagi pada saat itu perwakilan dari Garuda datang kepada para penumpang dan hanya mengatakan seperti ini. Ya nanti dulu ya, kita akan coba informasikan sebentar lagi, tapi tanpa ada kejelasan. Tak lama kemudian nih muncul satu orang wanita perwakilan dari Garuda Indonesia, dan akhirnya dia nih langsung diserbu oleh para penumpang yang sudah marah. Apa ini? Panggil atasannya. Nggak ada koordinasi. Dengan APC. Udah kamu kalau nggak bisa selesai lah. Kasih kami alasan yang tepat. Jadi jangan hanya traffic, ya, jangan hanya kasih alasan yang tepat. Sorry ya saya potong. Kenapa traffic? Kamu lihat Ini yang Surabaya ini 3 jam, Kenapa yang paling bang terbang? Teman saya paling bang terbang. yang kedua, harusnya kalau memang dari traffic Yang benar lah. itu harusnya ngikut. Kalau airport di Hong Kong atau Singapura bisa kamu alasan traffic. Ini Surabaya. Hanya Surabaya. Kamu jangan manggut-manggut berpikir. Kok manggut-manggut? Nah, ini semua Nah sekarang gini, pertanggungjawaban sampean sebagai manajemen terhadap konsumen kita yang ada di penumpang pesawat begini banyak. mau seperti apa? Ayo. Kita bukan menunggu. Kita mau berangkat nih. Kita butuh jawaban. Kompensasi apa? Mbak, tiket mahal saya beli loh, Mbak. Dengar Mbak, saya karena rencana pulang pergi ke Surabaya, jam 7 saya sudah beli tiket pulang. Siapa yang akan mengganti tiket pulang saya ini? Sedangkan saya sampai jam segini masih ada di Soekarno-Hatta. Itu contoh itu. Itu contoh, belum yang lain. Udah sekarang endingnya gini aja Bu. Kita minta ganti rugi 100 kali 55 lipat harga tiket. Ayo, apa kompensasinya Apa sekarang? jawaban Anda? Karena bisnis kita rugi. Jelas itu. Apa komitmennya sekarang? Kita semua minta ganti rugi. Bubar Garuda, jangan berangkat dengan Kalau Garuda. berikan apa sekarang? Ayo kita sama-sama ketemu dengan manajemen. Apa kompensasinya? Berarti kan nggak ada kepastian Pak mau Kalau berangkat. Anda jadi manajer, Anda bisa membuat keputusan. Saya koordinasi lagi. Panggil atasannya, panggil Koordinasi, kapan selesainya? Semua koordinasi. Office girl kamu itu. Kita kan melibatkan pihak Tak beri saya lagi nek. Bukan. Tadi kita minta orang yang datang. Bukan. Dengar Bu, kita minta tadi kepada you punya teman, siapa yang bisa memutuskan terhadap masalah kami. Bukan orang yang akan datang kembali, kami akan bicarakan lagi. Loh, kapan selesainya? Nggak perlu. Mubazir saya bicara dengan kamu. Jelek juga kamu. Coba ayo, kompensasinya apa kita selesaikan. Komit. saya tanyakan. Kamu telepon kamu speaker biar kita dengar semua. Speaker. Jangan ditanya, panggil. Speaker, jangan sendiri. Speaker. Kamu dari Garuda juga? Nah oke guys, jadi itulah tadi beberapa video-video keributan yang pernah terjadi di bandara di seluruh dunia, dan termasuk di Indonesia ya salah satunya. Dan kalau menurut kalian sendiri nih, kira-kira yang mana kesalahan dari penumpang dan yang mana kesalahan dari pihak bandara? Coba komen di bawah ya. So thank you guys buat kalian yang udah nonton video ini, dan buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya
serta nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu update tiap gua upload video terbaru. Oke guys, so see you in the next video and bye bye.